ديجي كلوب بودكاست برعاية توب نت very internet people. رجعنا معكم في دي جي كلوب كما قلنا في أول الحلقة نتاع اليوم نجم نقولوا مخصصة للنساء وجوستومون على التيماتيك هذايا يا با ميو كو مدام أمال السعيدان experte en transformation digitale et c'est une femme entrepreneur اللي هي جاتنا اليوم باش تحكينا على un événement صار le 7 et le 8 septembre dernier sous le patronage de la présidence de la République والتيماتيك نتاعو اسمه Mediterranean Women Digital Summit الاسم معناها l'événement et ça c'est par rapport à la présence de la femme dans le monde خلينا نقولوا digital ou la participation de la femme dans le secteur IT. Madame Amel Saïdan, أهلا وسهلا بك. عسلامة وليد, merci beaucoup. Donc justement هي جات بالصدفة réellement, alors ما عملناش بالعاني أن l'invité اللي قبلك c'est une start-upeuse et qui après une année donc elle a fait ses preuves et donc نجحت et donc ça prouve qu'une femme peut réussir dans une start-up et donc انت دونك ما كنتش متفاضي باش نجم تجينا قبل باش تحكينا على ليفينمون هذايا جات الفرصه اي دونك جوستومون علاش عملتوا هالليفينمون هذايا Okay. Cet événement هو موجود au fait à l'intersection de ces thèmes-là. اللي هما des thèmes اللي أنا عايشتهم الكل au fait. C'est pour ça que l'implication بتاعي بتاع l'événement كانت avec beaucoup d'intérêt et beaucoup de passion. Donc le thème, on parle du numérique, on parle de l'implication des femmes et on parle de tout ça l'entrepreneuriat في الريجون بتاع الميديتراني. Donc ما نحبوش نشوفوا تونس كبلاد isolé, نحبوها ديما elle s'intègre dans une logique de exposure, de recherche de partenariat et d'ouverture. الفكرة زي كيف نتاع l'événement اللي حابين les thèmes, les intervenants الكلهم se يحكيوا dans une logique forward looking. معناها se projette dans le futur. اش معناتها حابين الناس تفهم بالقداش معناتها الترانسفورماسيون ديجيتال والنيفو de l'importance de cette transformation قداش قاعدة تمباكتي في العالم الكل mais aussi في بلداننا احنا واحنا ما في بالناش معناها ماناش بريباري ماناش واعيين. Donc le fait de commencer par أنه نفهموا بالقداش معناتها c'est évidemment le premier pas vers à nous on prend des actions par rapport à ça. غزرنا كيف البيرسبكتيف نتاع لا ديفيرسيتي كيفاش لا بيرسبكتيف فام مش معناتها لا ترانسفورماسيون ديجيتال شنو هما لي ريسك اللي يجيو معاها بارابور او فام شنو هما لي اوبورتونيتي اوسي خدينا دي تيموانياج نتاع دي اكسيون قاعدين يصيروا dans la région des actions positives dans ce sens خدينا كيف des perspectives نتاع des femmes entrepreneurs qui réussissent et qui peuvent partager avec nous leur expérience mais aussi comment elles se projettent كيفاش يشوفوا le future نتاع entrepreneurship وفما une intervention اللي سميناها entrepreneurship the future is female donc خليناها كيف un peu pour provoquer un peu le débat mais ce qui est intéressant c'est qu'on a eu des participantes de 12 pays من الريجون méditerranée donc البلدان العربية وأوروبا. L'événement a été organisé par la fondation CAS Konrad Adenauer Stiftung qui est une fondation allemande ensemble avec un partenaire كيف ألماني une NGO ألمانية اسمها GPP Global Project Partners et avec d'autres partenaires locaux aussi sous le haut patronage de la présidence de la République. الفكرة c'est de dire يا جماعة خلينا نركزوا شوية مع السوجي هذا راهو مهم على الآخر راهو il faut qu'on prenne des actions. D'ailleurs l'événement a été clôturé par une déclaration joint declaration فيها les statements sur lesquels on s'est mis d'accord معناها on est d'accord mais aussi شنو ما الcommitment بتاعنا on s'engage على شنو نحبوا نعملوا خاطر le choix des participants كلهم des speakers c'est des gens où معناها اخترناهم على أساس اللي احنا convaincus on a beaucoup de recherches dans toute la région. On est convaincu que c'est des كلهم high performing في الدومين نتاعهم كلهم عندهم علاقة quelque part بالنumérique بالentrepreneuriat بالinnovation. On est réellement convaincu que كل واحد منهم est capable de jouer le rôle de catalyste du changement. Réellement d'être un multiplier pour la région نتاعو pour بلادو pour l'entrepreneuriat et le numérique dans la région نتاعنا. Est-ce qu'on réalise في تونس et surtout du côté des femmes في تونس mais je crois le monde arabe est-ce qu'il réalise l'importance de la transformation digitale ou elle la جملة
Je pense qu'on n'a pas the right sense of urgency. واللي هو عادي جدا اذا كان احنا مش فاهمين ايش معناتها بالضبط. معناها اذا كان نفهموا احنا لانه la transformation digitale is a shift of powers. les dynamiques dans le monde كلها قاعده تتبدل. كان نشوفوا كيفاش ولات un monde de plateforme. قد ما عندك ان البلاتفورم is meaningful معناها قد ما la taille de la plateforme est importante. قد ما sa capacité à collecter des données تعطيها de la puissance. معناها كي تجي تشوف انت Alibaba كبلاتفورم عندها 1 billion users والobjectif نتاعها est d'aller le plus rapidement vers 2 billion. شوف la dimension de شوف le pouvoir dans le monde ما بينات les États-Unis وما بينات الصين كيفاش كل واحد are competing for this. احنا كعالم عربي ساعه وين les plateformes نتاعنا وين les données نتاعنا. Est-ce qu'on va rester toujours consommateur de ces plateformes ونعطيو في les données نتاعنا للناس الاخرين والا on va finir par في يوم من الايام créer notre propre souveraineté des données ou capacité à nous positionner. Mais هذا من ناحيه en général que transformation digitale bien sûr dans le monde. توا l'impact على الريجون نتاعنا évidemment c'est en train de transformer toutes les sphères de nos vies. Ça impacte l'économie, ça impacte les politiques نتاعنا, ça impacte la manière dont les sociétés نتاعنا كيفاش قاعده تتصرف وكيفاش تتعامل مع بعضها. mais الفكره اللي évidemment اذا كان نفهموا زاده كيف l'impact على le monde du travail, كيفاش celui-ci est en train de changer, كيفاش 60% des tâches qui sont répétitives, qui sont process oriented, qui sont predictable sont appelées à disparaître. Et donc l'idée est de chercher un nouveau positionnement en tant que femme ou homme. Mais est-ce que dans ce cas-là, Amel, خلينا نقولوا une femme entrepreneur تونسية ولا مازال تحب تولي femme entrepreneur, عطيت l'exemple Alibaba, معناها لازمها تعمل كيما عليبابا؟ Pas obligatoirement en tant qu'individu. Bon, évidemment, le message de Alibaba est plutôt orienté à nos États, les gouvernements internes, pour prendre des actions au niveau de stratégie, de femmes, d'impact. كيفاش نجموا نطوعوا les cadres juridiques نتاعنا باش نجموا نديفلوبيو ce type de plateforme, la collaboration au niveau de la région. Mais كي نحكيو احنا على individu, il est important de keep your skills ديما up to date. على خاطر c'est un monde qui évolue très rapidement. وكي نخموا فما les tâches هذوما قلنا répétitives, le comptable اللي باش يختفي, IT developer au vrai sens basique du terme باش يختفي كjob. Donc il y a une émergence de nouveaux métiers. Donc se positionner قد ما skills يطلعوا قد ما le positionnement يكون أسهل dans le nouveau monde du travail. Évidemment prendre conscience de شنو les outils du numérique اللي موجودين permet de construire des business qui vont au-delà des frontières. Comprendre les femmes à des plateformes qui permettent d'être freelancer aujourd'hui pour tester au moins un premier niveau d'entrepreneuriat. مش لازم direct تلانسي la start-up. Le temps اللي تفهم un peu la dynamique du travail indépendant, au moins تنجم تكونتاكتي. أنا اللي مقلقني في الحكاية أمال, c'est que لاحظت أنه beaucoup de start-upers, ما نعرفش du côté des femmes, يعني أنت جاوبني في الحكاية هذيا, beaucoup de start-upers قاعدين يشوفوا نتاع شنو اللي قاعد يتعمل برا وهاني جو لو ريبليك هنا في تونس pour pouvoir réussir. Est-ce que c'est la condition sine qua non باش واحد ينجح في البروجي نتاعو؟ Surtout pour les femmes. J'ose même dire اللي بالعكس. معناها إذا كان c'est vrai que فما نستسهلوا برشا le fait اللي ناخذ أنا solution موجودة quelque part dans le monde, ça veut dire عملت نخمو peut-être اللي le concept is proven elsewhere, peut-être que عنا c'est كيف des limitations في l'environnement نتاعنا, ما عندناش accès au pre-seed financement اللي يخليني نجم نبربش حاجة un peu plus technologique, معناها technologiquement plus poussée, والا un modèle B2B اللي لازمني يكون عندي فيه accès des clients. معناها نمشيو des solutions qui sont B2C, faciles à répliquer, des plateformes basiques, etc. Ce qui est très compréhensible. Ben, par contre, l'essence même de l'entrepreneuriat, c'est de résoudre des problématiques, être des problem solvers. Et c'est vraiment la beauté, d'être un entrepreneur. Et donc, il faut commencer par regarder la dynamique de l'environnement interne. شنو المشاكل اللي عندنا؟ شنو les المشاكل qu'on peut résoudre طبعا هي كلها ديناميك كامله, لازم فما incentives تجي ولا فما des cadres qui mal open innovation qui peuvent encourager الناس انهم participent à des compétitions pour proposer des solutions. Donc ceci est valable aussi bien pour les hommes et pour les femmes que pour les femmes. Et les femmes ont un comportement particulier peut-être des femmes, c'est de vouloir peut-être imiter un peu le monde de l'IT, d'avoir un leadership plutôt masculin pour pouvoir s'imposer.
Or, معناها اللي فهمته من كلامك انه كان تحب تنجح يا طفل يا طفل. exact. سي فري. شوف شنو فما البر. Oui. Inspiration, Voilà. knowledge, افهم بروجي تعلم. اما مش بالضروره البروجي اللي موجود لبرا يريبون بروبليماتيك موجوده لبرا بالضروره في تونس باش تجاوب على نفس البروبليماتيك، خاطر البروبليماتيك تنجم تكون ماهيش نفسها. Absolument. وتنجم تكون في الجنوب ولا في الوسط تاع تونس ولا في الشمال تاع تونس، في الداخل تاع تونس ولا في الساحل، وما تكونش زاده كيف. معناها اللي فهمته من كلامك اول كونساي نجم نقولوا parmi les conseils، خلينا نقولوا من الاهم لي كونساي، شوف شنو كي تونتور، شنو لي بروبليماتيك وتحاول انك تلقى لها حل بالتكنولوجي. سي سا Absolument. Il faut développer هكا une vision critique, un œil critique للانفيرونمون بتاعنا، نفهموا شنو اللي المشاكل. معناتها تو نهار كيما احنا عندنا مشكله ماء في تونس، علاش من اون دي اكسيون اللي ولا لي بوين اللي نركزوا معاهم تكون كونجوانتمون ليكو سيستيم انتربرونيال مع الدوله، لي زاكتور الفاعلين مع دي زاكتور دو كوبيراسيون انترناسيونال. On lance un challenge de open innovation et les innovateurs vont s'attaquer à ce type de problématique. C'est juste un exemple, mais pour dire que l'importance نتاع معناها شنو هي الحاجه اللي كونديسيون النجاح نتاع ستارت اب. قد ما البروبليم يوجع، قد ما فما بين بوينت كون ان تران دو ريزودر، قد ما البوتنسيال دو لا ستارت اب انها تنجح يكون امبورطون. دونك وي développer cet œil critique mais tout en gardant cette ouverture vers l'international. خاطر l'ouverture هذيك هي اللي بتعطينا des idées، بتعطينا accès à des opportunités، بتعطينا accès à des marchés اللي هما مع éventuel. احنا معناها المارشي نتاعنا reste malheureusement limité et la start-up est appelée à grandir très rapidement. Donc إذا كان باش نديفلوبي حاجة لوكال ومن بعد نخمم كيفاش نديفلوبيها، bon ما تمشيش الحكاية séquentielle. Il va falloir développer ces accès, le réseau, etc. Et les femmes ne sont pas très performantes tout ce qui est accès développement de réseau et qui fait نجم يوظفوا les réseaux هذاك. الريزو مش الريزو نتاع الريزو تاع نتورك تاع النيتوركينغ تاع المعارف. بالعربي المعارف بيستونات نجم نقولوا. لا بيستونات تعطيها une connotation négative. Les networks est un élément très positif نتاع كيفاش تعرف ولازم يكون meaningful network. معناها اللي عباد اللي ديفلوبيت معاهم من كونيكسيون، والعباد راهم عندهم حتى اشكاليه كي تبينجي على لينكد ان تقول امان جي بوزوان دا انا راهو نعمل هكا وهكا وهكا وجوري بوزوان بوتيتر كان عندك وقت في يوم من الايام. et ça se passe d'une manière extrêmement simple et pratique. Le fait de rencontrer des gens في des conférences، s'assurer انه le pre-work في قبل الكونفرنس الواحد يفهم شكون في الكونفرنس، وبعد الكونفرنس العباد اللي شفتهم حاول كونكتي، حاول keep the contact معاهم. معناها الناس are open willing to support. donc profitez n'hésitez pas. معناها do not limit yourselves. تقول لي بالك شي نقلقوا، ما تقلقوش كي مش تقلقوا يقول لك معناها the worst answer is no، مانيش انتريسي. دونك مثالش go for the no à la limite. معناها وحتى اذا كان قال لك لا حد ما عنديش وقت، peut-être عنده وقت اخر. معناها challenge the no. Très bien. انا مازلت باش نرجعوا نحن بعد البوز باش نسالك سؤال. Justement, est-ce que c'est aussi facile pour une femme de faire du networking في بلاد عربية؟ خاطر يذنوبي surtout et les femmes dans certaines régions ils sont assez conservateurs et c'est assez mal vu. أنا طفلة تحكي مع برشا عباد وماك تعرف le domaine de l'entrepreneuriat وجماعة البيزنس، sachant les j'ai lu un chiffre 90% من les entrepreneurs plutôt من الفلوس من اللي يعملوا الفاندنج اللي يعطيو في الفلوس en fait 90% من الفلوس نتاعهم ماشيه بلوتو اغلبيتهم ساعه رجال، اغلبيه الساحه رجال، و 90% ماشيين en fait à des investisseurs ولا des gens entrepreneurs رجال. il y a une absence des femmes. en tout cas باش نرجعوا على هذا وباش تعطينا رايك في الموضوع هذا بعد نعمل une petite pause et on revient tout de suite. Digi Club Podcast برعاية توب نت very internet people. رجعنا معكم في آخر بارتي من دي جي كلوب اللي هي اليوم خلينا نقولوا مخصصة للwomen empowerment. Et donc معنا مدام Emel Saïdan, experte en transformation digitale et entrepreneur, et qui a organisé l'événement donc Mediterranean Women Digital Summit le 7 et le 8 septembre dernier. Et donc قبل ما نخرجوا pause donc حكيت على أول édition هذا شنو البوت نتاعها. Donc rapidement c'est de faire comprendre l'importance de la
transformation digitale, les menaces qui nous attendent comme un cette transformation digitale. Z à titre des conseils, notamment pour les femmes, c'est automatiquement fait il faut bien comprendre le contexte les problèmes qui t'entourent pour apporter une solution technologique à cette problématique-là. C'est comme ça qu'on peut réussir. Donc, un des buts la première édition, c'est donc amener du networking aux femmes. Il y a une grande importance pour le networking pour les femmes. Du business, déjà marché, des levées de fonds. Ce sont des mecs qui ont soit le business, soit des financements. Ces financements-là, généralement à 99%, sont aussi des mecs. Mais justement, je pose, سألتك سؤال قلت لك ما يظهر لي كان في البلدان العربية هذايا سهل خاطر صار ديجا مرة حكينا فيها حتى على تي اش دي. Il y a eu un article من عند عملنا انترفيو مدام أمال السعيدان نتذكرها très bien أنه تجبد موضوع على أساس أنه une femme في بعض البلدان وحتى بعض المناطق حتى في تونس مش نحكي على البلدان العربية ينظروا لها نظرة خايبة أنه يشوفوها قاعدة تحكي مع رجال مش حتى راجل بركة مي هذاك حتى كان تابع البزنس مي كوميم سي اسي مال فو دو موان يخلي المرأة تبعد ما تقول حتى شيء ما تعمل حتى شيء يلي فيت de faire du business avec des mecs et du coup تلقى الرجال هما اللي هاربين بها هروب. Quel conseil تعطيه ça شنو رايك في الموضوع؟ est-ce que j'ai c'est vrai ce que je dis؟ شنو رايك في الموضوع وشنو هي الحل؟ Déjà, partant de mon expérience personnelle, j'ai évolué dans des cercles c'est des domaines qui sont très masculins dans le monde et aussi dans le dans le monde arabe, etc. Donc, j'ai ma qrit électrotechnique, je suis de formation ingénieur, qrit en Allemagne, on était deux filles et il y avait que des garçons. Qui تجي تشوف مثلا في تونس نفس السيتواسيون تلقاهم plus de 50 à 60% des étudiantes في les domaines techniques des étudiants, c'est des femmes, c'est des filles. C'est un asset extraordinaire. Donc, déjà, on se positionne en tant que très knowledgeable. Mon expérience a été en général, c'est vrai que ma femme a des situations un peu étranges ou inattendues, mais là, mon expérience a été plutôt positive dans le sens où très souvent on se laisse on est freiné par شنو نتوقعوا يمكن السوسيتي تنجم تخمم. Donc on inhibe self-limiting في l'action تاعنا. Et c'est pour ça que c'est une réalité هذه. Et donc c'est pour ça qu'il est important de prendre des actions positives pour créer des safe spaces. Le fait qu'on a choisi d'organiser cet événement avec des femmes, c'est de créer un environnement où les femmes se sentent à l'aise et pour tester aussi, il faut prendre conscience que l'attitude business de la femme est un peu différente que celle de l'homme, tout en nous ils peuvent s'enrichir. Ce n'est pas une option, évidemment femme a un business case qui est positif, on peut en parler pour d'avoir la diversité dans le monde de l'entrepreneuriat ou du business. Donc en fin de compte, il ne faut pas se limiter par la perception éventuelle de l'autre, just go for it, tout simplement. On a un asset extraordinaire مثلا في تونس اللي هو عندنا un knowledge في les domaines technologiques, في النumérique, في l'IT au niveau des femmes qui ماهوش قاعد يتحول إلى valeur في السوسيتي. Les femmes disparaissent ديما في entry level jobs. جي تلقى في تونس في l'IT and digital companies uniquement 5% des femmes sont في leading positions. معناها فما une discrepancy مريعة ما بين كيفاش قداش les femmes sont performing في les digital subjects ومن بعد كيفاش نلقاو la situation في leadership positions. Mais là, عطيني 3 conseils. Ok. 3 conseils. Femme توا, une femme entrepreneur, une jeune fille قاعدة تقرا في التكنولوجيا ومش بالضرورة تكنولوجي تحب تلانسي un projet entrepreneurial في التكنولوجيا. Ok. قاعدة تسمع فيك.
عطيها 3 conseils. اولا ما je propose de ne pas don't stay alone معناها ما تقعدش وحدك ديما find a network نتاع mentors coaches il faut s'entourer correctement par le knowledge nécessaire et par l'expertise nécessaire et donc هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية peut-être c'est de considérer être act as a catalyst of change معناها أنت بيدك تكون واعية بالفام entrepreneur واعية éventuellement حتى l'hostilité تاع l'environnement entrepreneurial et spécifiquement par rapport aux femmes les risques par rapport aux femmes being active change agent معناها اش معناتها تنجم ça peut passer par le fait اللي انت تكون les équipes نتاعك يكونوا diverse تكون انت acteur de you make sure ان عندك البالانس في الايكيب نتاعك. ثانيا تكون ديما عندك اللوجيك دو بارتاج دو نولج نتاعك وتكون بروموتي حد اختار ناس في الانفيرونمون نتاعك وعاونهم pour créer ce cercle vertueux en fin de compte. Bien sûr être une sorte de woman advocate معناها ديما j'adore le conseil qui a été proposé par Christine Lagarde في واحد من les interventions تاعها ديما يكون عندك في مخك في البورتابل نتاعك في un petit carnet في الساك une liste de 10 نساء extraordinaires that you would recommend in any position معناها كيف فما اي حكايه اللي هي peut-être انت ماهيش مناسبه ليك انت ريكوموندي حد اخر بوزيسيوني حد اخر et donc ça c'est extrêmement important et puis aussi ديما اقعد up to date en termes de knowledge في digital tools digital معناها les tendances trends qu'est-ce qui se fait dans le monde pour pouvoir se positionner ديما في le top notch solutions and technologies. Très bien. Et là, après les femmes, un petit conseil pour les mecs. خلينا نقولوا فما des mecs entrepreneurs قاعدين يسمعوا فينا تا. اللي هما وهذا حكينا فيه في الأوف en fait. الأغلبية الساحق نتاعهم ils sont عندهم دي مينتور يقول لهم ركز على البزنس بلان كيفاش نجم تبيع اتسيتيرا مي ريالمون يخمموا معناها تكنيسيتي mais يخمموش en termes de RH et la présence نتاع des femmes dans leur entreprise dans leur start-up dans leur équipe شنو تنجم تقول لهم؟ Je trouve ce point extraordinaire على خاطر الأهمية l'équipe est vraiment cruciale pour le succès notamment d'une start-up, d'un business. طبعا معناها la composante humaine mais dans un business en général. Mais peut-être la start-up vu la taille نتاعها et la célérité de sa croissance. Donc ما عنديش يصير وقت باش تمانجي d'une manière structurée كيما un business اللي هو déjà كبر. Et donc le fait d'avoir des femmes dans le d'avoir the balance, suffisamment de diversity في l'équipe, c'est يجي معاه un business case positif systématiquement. أولاً quand on parle de start-up, on parle d'un produit. Et donc avoir la perspective féminine نتاع le produit, c'est extrêmement enrichissant en termes de user experience parce que c'est عندك the lens, la perspective de la moitié de la population si on parle d'un cas de B2C. On parle aussi de women in the leadership positions. معناها فما des chiffres اللي يقولك par exemple إذا كان عندك au moins 3 femmes في البورد نتاعك عندك la probabilité أنه la valeur نتاع الشير نتاعك نتاع الأكسيون نتاعك كcompany باش تطلع ب 45%. إذا كان عندك suffisamment de women وإذا كان ولا فما suffisamment de leadership women في leadership positions la valeur le revenue va augmenter de 34%. Donc معناها المرابح نتاع الشركه كان على الاقل ما يكون عندك اكثر ريبريزنتاتيفيتي نتاع نساء في الليدرشيب معناها في المانجمنت في التوب مانجمنت نجم المرابح نتاع الشركه نتاعك تطلع تقريبا 34% 35%. Exactement 34%. Et donc bon c'est différentes معناها فما des études تعملوا par McKinsey par plein d'autres acteurs dans le marché اليوم بكلهم convergent dans le sens اللي راهو le business case d'avoir des femmes suffisamment de femmes في leading positions في toutes les positions في الcompany has a positive business case. Donc le conseil en plus فما un élément معناها leadership في l'âge du numérique في l'ère du numérique va évoluer énormément. On n'aura pas cette structure pyramidale, quelle gouvernance pyramidale. Et donc les structures vont être de plus en plus flat.
Et donc, l'évolution du business va être project-based. Et donc, la composante le leadership qui est basée sur l'empathie, sur le dialogue, sur l'interpersonal awareness, باش يكون عنده une contribution مهمة ياسر للنجاح نتاع البزنسز. واللي هو qualifié très souvent par female leadership. Bon, c'est peut-être نجموا نبدلوا la description, mais c'est peut-être une opportunité. C'est une opportunité aux femmes, pour les femmes, de se positionner différemment dans les leadership positions. Comme تسمعوا يا entrepreneur mec, donc finalement bon, c'est assez réducteur de le dire comme ça. On a فما نساء باش تنرفز مني، اما هاكا كي تحطوا نساء اكثر في الليدرشيب في الشركه نتاعكم راكم باش تربحوا اكثر فلوس. Absolument, معناها هذيك هي من الاخر. It's about bottom line. في الاخر اذا كان ça impacte positivement le bottom line, do it. Voilà, finalement زاد علاش تعمل في ستارت اب اخرتها سي كيستيون تاع بزنس باش تربحها فلوس. Soyons réalistes. Madame Emel Saïden, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Inch'Allah نعاودوا نقابلوك في فرص اخرى avec d'autres événements, Inch'Allah. Et c'était tout donc pour aujourd'hui pour DigiClub. نتقابلوا الجمعة الجاية. باي باي. DigiClub مع وليد نفاتي برعاية اليوم بالعرض سمارت دي اس ال اكسترا توب نت تحط على ذمتك اقوى لي ديبي اون ليميتي وباحسن الاسوان ال 8 ميجا ب 34900. توب نت very internet people.